اللہ کے نبی نے فرمایا درہم الربا یأکل الرجل وهو يعلم اشد من 36 زینہ. سود کا کھانا 1000 روپے کھانا ضروری نہیں ہے. درہم الربا، سود کا 1 روپیہ بھی اگر کھاتا ہے، سود کا 1 درہم بھی اگر انسان کھاتا ہے یا 1 درہم بھی لین دین کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ سود کھانا حرام ہے، یہ جان بوجھ کر یہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نظر میں 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے. ہماری نظر میں 1 مرتبہ کوئی زنا کر لیا وہ معاشرے کا گرا ہوا انسان ہے، 1 مرتبہ زنا کر لیا وہ گھٹیا قسم کا انسان ہے، اسے کوئی بات کرنا پسند نہیں ہے، اسے کوئی دوست بنانا پسند نہیں ہے، حتیٰ کہ عزت دار گھرانہ اسے گھر کے اندر لینا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ زانی ہے. سچ ہے کہ وہ زانی ہے اور سچ ہے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. 1 مرتبہ زنا کرنے والے کو اگر یہ نظر سے دیکھا جائے 30 پر 6 مرتبہ زنا کرنے والے انسان کو عزت کیوں دی جاتی ہے؟ عزت کیوں مل رہی ہے؟ عزت کیوں سے دیا جا رہا ہے؟ اسے اچھا معاشرے کا بڑا انسان کیوں مانا جا رہا ہے؟ ہماری نظر میں 1 مرتبہ زنا کرنے والا انسان وہ گرا ہوا معاشرے کا سب سے بدتر انسان ہے. 30 پر 6 مرتبہ بھی زنا کرنے کے باوجود لوگ اسے عزت دیتے ہیں. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ساری کائنات کو اپنے قدرت سے تخلیق فرمائی. بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کی آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اس مختصر حمد و صلات کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پیش کی گئیں. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور باقی جو سود ہے اس کو چھوڑ دیا کرو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو، اگر تمہارا خیال ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے تو اس ایمان کا واسطہ ہے، اس ایمان کا تقاضا ہے کہ سود کو چھوڑ دیا کرو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اتنا کہنے کے باوجود بھی اگر سود نہیں چھوڑتے ہو تو تیار رہو، ہمارے جانب سے اعلان ہے، ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اگر تم سچے دل سے توبہ کرتے ہو، اصل مال جو رأس المال کہا جاتا ہے، جو کیپٹل مال کہا جاتا ہے، وہ تمہارا ہے، بقیہ اسے ختم کر دیا جائے. اور اس کے بعد لا تظلمون ولا تظلمون، شریعت کا قانون ہے نہ تم پر کوئی ظلم کرے اور نہ تم کسی پر ظلم کرو. حضرات، کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین نے جہاں بہت سارے مالی مسائل کو ذکر کیا، مالی مسائل کو بیان کیا،
اور تفصیلات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے محرمات کا ذکر کیا. کہا کہ لوگوں زندگی گزار رہے ہو، مال کمانا انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے. زندگی گزارنے کے لیے مال کا ہونا ضروری ہے، لیکن یاد رکھو یہ مال جائز طریقے سے بھی آتا ہے اور ناجائز طریقے سے بھی آتا ہے، اور تمہیں زندگی گزارنے کی جائز طریقہ ہی اختیار کرنا چاہیے. ناجائز کا طریقہ کبھی اختیار نہیں ہونا چاہیے، حرام راستوں میں کبھی نہیں جانا چاہیے. اور مال جن جن راستوں سے حرام طریقے سے آتا ہے، اور اس میں سے سب سے بڑا خطرناک راستہ وہ سود کا راستہ ہے، وہ بڈی کا راستہ ہے، وہ سنگے کا راستہ ہے، وہ انٹرسٹ کا راستہ ہے. بہت سارے گناہ ہیں، بہت ساری چیزیں حرام ہیں، اور بہت سارے حرام کام کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی ہیں. لیکن یاد رکھو قرآن و حدیث کا چیلنج ہے کہ سود سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہو سکتا. سود کی سزا سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہو سکتی. سود سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی حرام نہیں ہو سکتا. معاملات کے تعلق سے عبادات میں شرک کا درجہ ہے، لیکن معاملات کے تعلق سے، معاشرت کے تعلق سے شریعت نے اس کو بڑے گھٹیا نظر سے دیکھا گیا. جانتے ہو شریعت کی نظر میں ایک زانی سے بدتر انسان ہے وہ سود کھانے والا. شریعت کی نظر میں وہ انسان کبیرہ گناہ کمانے والا ہے. شریعت کی نظر میں چور سے بدتر ہے، ایک شرابی سے بدتر ہے، ایک زانی سے بدتر ہے. ہر برائیاں سود خور کے سامنے سب پھیکے پڑ جاتی ہیں. ہر گنہگار انسان سود خور کے سامنے چھوٹا ہو جاتا ہے اور سود خور بڑا انسان بن جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے ہماری زندگی میں شعوری طور پر، غیر شعوری طور پر انسان کی کمائیوں میں، انسان کے معاملات میں، انسان کے لین دین میں سود ایسے پرواز کر رہا ہے، سود ایسے داخل ہوتے جا رہا ہے. آج شاد و نادر بہت کم لوگ ہوں گے ان کے پیسوں میں، ان کے پکوان میں، ان کے گھروں میں سود کا شائبہ نہ ہو، ورنہ اس امت کی میجارٹی، امت کی اکثریت سود میں ملوث ہے، سود میں گرفتار ہے. ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ لوگوں درہم الربا. اب دیکھو سود کے تعلق سے کیسے کیسے وعیدیں سنائی گئی ہیں. آپ اس کو سن کر یا اس کو سمجھنے کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے. سود خور انسان اسلام کی نظر میں کتنا گرا ہوا انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا سبع الموبقات. لوگوں دنیا میں بہت سارے گناہ ہیں جس کے زد میں تم تباہ و برباد ہوتے ہو، لیکن ان سب گناہ کے مقابلے میں 7 ایسے گناہ ہیں اس میں قدم رکھتے ہی تمہاری زندگی برباد ہے، اس میں قدم رکھتے ہی تمہارے گھر برباد ہے، اس میں قدم رکھتے ہی تمہاری فیملی برباد ہے. اور اس میں سے ایک گناہ ہے، کہا کہ الربا، سود کھانے والا انسان. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدیہ وقال ہم سواء. کہا سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، سود دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے، سود پر گواہ بننے والے انسان پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے. وقال ہم سواء. اور ایک گناہ کے اعتبار سے سب برابر ہے. میں سود کھا رہا ہوں تو میں زیادہ گنہگار ہوں، میں سود دے رہا ہوں تو کم گنہگار ہوں، میں صرف ضامن بن رہا ہوں تو اور کم گنہگار ہوں. ایسا ہو نہیں سکتا. سود کھانے والا جتنا بڑا گنہگار ہے، سود پر ضامن بننے والا بھی اتنا ہی بڑا گنہگار ہے. گناہ کے معاملے میں، سزا کے معاملے میں ذرا بھی ڈسکاؤنٹ نہیں، ذرا بھی تخفیف نہیں ہے. وہ بھی انسان اللہ کی لعنت میں پلتا ہے، یہ بھی انسان اللہ کی لعنت کے زد میں رہتا ہے، اور ایسا انسان بھی لعنت کے سائے میں جیتا ہے. اور اللہ کی لعنت کا مطلب اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہوگا.
اس کی زندگی میں کوئی ترقیاں نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں خیر کے دروازے اللہ رب العالمین بند کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا درہم الربا یأکل الرجل وهو يعلم اشد من 36 دینہ۔ سود کا کھانا 1000 روپے کھانا ضروری نہیں ہے، درہم الربا، سود کا 1 روپیہ بھی اگر کھاتا ہے، سود کا 1 درہم بھی اگر انسان کھاتا ہے یا 1 درہم بھی لین دین کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ سود کھانا حرام ہے، یہ جان بوجھ کر یہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نظر میں 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ ہماری نظر میں 1 مرتبہ کوئی زنا کر لیا وہ معاشرے کا گرا ہوا انسان ہے، 1 مرتبہ زنا کر لیا وہ گھٹیا قسم کا انسان ہے، اسے کوئی بات کرنا پسند نہیں ہے، اسے کوئی دوست بنانا پسند نہیں ہے، حتیٰ کہ عزت دار گھرانہ اسے گھر کے اندر لینا بھی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ زانی ہے۔ سچ ہے کہ وہ زانی ہے اور سچ ہے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے۔ 1 مرتبہ زنا کرنے والے کو اگر یہ نظر سے دیکھا جائے، 30 پر 6 مرتبہ زنا کرنے والے انسان کو عزت کیوں دی جاتی ہے؟ عزت کیوں مل رہی ہے؟ عزت کیوں سے دیا جا رہا ہے؟ اسے اچھا معاشرے کا بڑا انسان کیوں مانا جا رہا ہے؟ ہماری نظر میں 1 مرتبہ زنا کرنے والا انسان وہ گرا ہوا معاشرے کا سب سے بدتر انسان ہے، 30 پر 6 مرتبہ بھی زنا کرنے کے باوجود لوگ اسے عزت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 بابا 72 زینہ، کہا جب انسان سود کا لین دین کرتا ہے، سنگے میں خواتین آیا جایا کرتی ہیں، لین دین کرتی ہیں، انسان کسی معاملات میں سودی کاروبار کرتا ہے، سودی معاملہ کرتا ہے، 70 پر 2 قسم کے وہ گناہ کرتا ہے، اور 70 پر 2 بھی گناہ ایسے ہیں، اس میں کا سب سے چھوٹا گناہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کر رہا۔ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا انسان معاشرے کا کتنا گھٹیا انسان ہوگا، معاشرے کی نظر کتنا بے شرم انسان ہوگا، بے غیرت اور بے حیا انسان ہوگا۔ معاشرے میں آج اسے سود سمجھتے نہیں ہیں، اسے گناہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ وعید کی چیز ہے، اسے بات ماننے کو انکار ہے۔ آج ہمارے گھروں میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں سود داخل ہو چکا ہے، لیکن ہم وہ سود کو اپنا رہے ہیں، سود کو کبھی سستی کے نام پر، کبھی خوشی کے نام پر سود میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ معمولی سا ہمارے گھر میں کرنٹ بل آتا ہے، ہم نہیں بنتے، پانی کی بل آتی ہے، ہم نہیں بنتے، ٹھیک ہے غریب ہے انسان، پیسہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوا، نہیں بنا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک مالدار انسان وہ آسانی سے بن سکتا ہے، وہ آسانی سے ادا کر سکتا ہے، غفلت کا شکار ہوا، سستی کا شکار ہوا، لیکن وہ بل ادا نہیں کیا، نیکسٹ مہینہ وہ بل آتی ہے تو وہ پہلے بل کی سود کے ساتھ آتی ہے اور اسے ہم سود بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے 4-5 روپے صحیح، 10 روپے صحیح، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث اب بتائی گئی کہ 1 روپیہ کافی ہے، ہم سود دے رہے ہیں، خوشی کی خاطر بھی دے رہے ہیں، اپنی غفلت کی خاطر دیر۔ یاد رکھو غفلت اور غصے اتنی بڑی خطرناک چیز ہے، یہ غفلت یہ سوچتے ہم سے بہت بڑے بڑے گناہ کرواتی ہے، اس میں سے گناہ یہ سود کا کرواتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکسل۔ لوگوں ہمیشہ ہمیشہ ہر فرض نماز کے بعد، ہر صبح و شام یہ دعا پڑھا کرو، اے اللہ مجھے سستی سے بچا لے، کاہلی سے بچا لے۔ یہ سستی یہ کاہل انسان کو سود کے دروازے تک لے جا کر کھڑا کرتی ہے، سود بننے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک مالدار انسان اگر وہ ادا نہیں کر رہا ہے، یہ غفلت نہیں تو کیا ہے، یہ سستی نہیں تو کیا ہے۔ حضرات سود کی قباحتیں، سود کے تعلق سے وعیدیں کئی چیزیں ہیں، اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خور کو کبھی چین کی نیند نہیں آتی، چین کی موت بھی نہیں آتی۔ والنازعات غرقا، ایسے انسان کی روح نکل نہیں رہی ہوتی ہے، فرشتے پورا غوطہ ڈال کر، پورا ڈوب کر، غرق ہو کر پوری طرح کھینچ کر نکالتے ہیں۔ آسانی سے مرنے والا بھی انسان نہیں ہے، بہت بری حالت میں مرنے والا انسان ہے، بری موت مرنے والا انسان ہے سود خور۔
یہاں تک اس کا سلسلہ ختم نہیں، بلکہ وہ قبر میں جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کئی بڑے بھیانک جو گناہ سنائے گئے. جو بھی انسان سود کا کھانا پینا شروع کیا یا سود کا لین دین معاملہ کیا بغیر توبہ کی وہ قبر میں چلا گیا، آج تک بھی اسے عذاب ہوتا ہے اور قیامت تک بھی وہ عذاب ہونے والا. کون سا عذاب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے ایک منظر دیکھا، کچھ مناظر مجھے دکھائے گئے. ایک منظر میں نے دیکھا، خون کا تالاب ہے، پیپ سے بھرا ہوا تالاب ہے، ایک آدمی اس میں ڈوب رہا ہے، بڑی مشکل سے وہ تالاب پار کر کے باہر آ رہا ہے تو سامنے کنارے پر ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور اسے پتھر سے مارتا ہے. کنارے آنے کے بعد پھر وہ مار کی وجہ سے پھر درمیان میں جا کر گرتا ہے، پھر وہاں سے پار ہونے کی کوشش کرتا ہے، پھر مارا جاتا ہے. قیامت تک یہ سلسلہ قائم رہے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا کہ یہ کون سا شخص ہے؟ کہا کہ وہ انسان ہے دنیا میں سود کھاتا تھا، یہ وہ خاتون ہے جو سنگے میں جا کر بیٹھتی تھی، یہ وہ عورت ہے جو سنگے میں لین دین کیا کرتی تھی. ہر انسان چاہے مرد ہو کہ خواتین، سب کی اس وعید کے زد میں آنے والے ہیں، سب اس عذاب کے زد میں آنے والے ہیں. اور اللہ کا قانون الجزاء بالجنس العمل، انسان جیسا گناہ کرتا سزا بھی ویسے ہی دی جاتی. دنیا میں رہ کر غریبوں کا خون چوستا تھا، آج اسی خون میں اسے ڈبو کر مارا جانے والا. میدان محشر میں اٹھیں گے یہ لوگ، آسانی سے نہیں اٹھیں گے. سورہ بقرہ میں ہی اللہ نے کہا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. کل میدان محشر میں اٹھیں گے جیسے ہی وہ ہوش آئیں گے اور ہوش آتی پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے چلاتے بھاگنا شروع کریں گے. ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں اگر کسی کے جسم پر جن آنے کے بعد وہ پاگل ہوتا ہے، پاگلوں کی طرح باتیں کرتا ہے، پاگلوں کی طرح زور زور سے چیختا ہے، ایسا پاگلوں کی حرکت کرنے والا کل قیامت کے دن سارے میدان محشر میں ایسے انسان کو دیکھتے ہی پہچان لیں گے یہ وہ پاگل انسان ہے دنیا میں سود کھاتا تھا، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا چالاک سمجھتا تھا. اس آیت کی روشنی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا. کیا فتویٰ دیا؟ اگر کوئی معاشرے میں سود کھا رہا ہے اسے بلا کر سمجھایا جائے کہ سود چھوڑ دو بول کر، نہیں مانا دوسری مرتبہ اسے قتل کر دیا جائے. اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اسے زندہ رہنے کا حق نہیں، اسے قتل کر دیا جائے. اور ایسے جگہ انسان موجب قتل ہو جاتا ہے، اسے قتل کرنا ضروری ہے. ایک جادوگر کی سزا قتل سنائی گئی، ایک مرتد کی سزا قتل سنائی گئی، اور ایک قاتل کے بدلے قتل کرنے کی سزا سنائی گئی. ویسے سود خور کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں ہے، وہ چاہے وہ کھا رہا ہو یا کھلا رہا ہو یا اس میں ضامن بن رہا ہو یا اس میں کسی قسم کا تعاون کر رہا ہو، دنیا میں اسے رہنے کا حق نہیں، اسے مار دیا جائے. اسلامی قانون ہو تو اسے قتل کرنے کا حکم دیا گیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے بہت سارے آپ کو قرآن و حدیث کے نصوص ملیں گے. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا اذا ظہر الربا والزنا احلوا قومهم بعذاب اللہ. سود کھانے والا انسان اتنی ہمت کے ساتھ وہ کہتا ہے اے اللہ تیرا عذاب میں دیکھ لوں گا، بتا دے. اللہ سے چیلنج. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا ان کنتم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ. سود نہیں چھوڑو گے میرے ساتھ خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اس کے رسول کے خلاف انسان کو جنگ کر سکتا ہے. اب ہم کہیں ہم جنگ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، ہم جنگ کرنے والے نہیں ہیں. آپ کھا کر یہ بتانا چاہ رہے ہو، آپ کھلا کر یہ بتانا چاہ رہے ہو، آپ اس میں تعاون کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں میں اللہ کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں. زبان سے بولنا کافی نہیں، زبان سے کون بولے گا اللہ کے خلاف؟ ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہم اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں، اللہ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. سودی لین دین کرنا، سودی کاروبار کرنا، سودی معاملہ کرنا، چاہے وہ کسی بھی میدان میں کیوں نہ ہو، وہ انسان ایک زانی سے بدتر ہے، ایک چور سے بدتر ہے، بلکہ اسے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اسے قتل کر دیا جائے اگر اسلامی حکومت ہو. حضرات وعیدیں تو ہم سنتے رہتے ہیں، اس کے خلاف جو اللہ رب العالمین نے سزائیں سنائی گئی انسان وہ دنیا میں بھگت رہا بھی ہے.
मरने के बाद भी उनको सजाएं जारी हैं, और आखिरत में तो वो सजा उनको मिलने वाली है। न वो चैन की मौत जिए मरने वाले हैं, न चैन की जिंदगी गुजारने वाले हैं। हर तरह का उनको अजाब है, दुनिया में भी अजाब है, मरते वक्त भी तकलीफ है, कब्र में भी अजाब है, और मैदान महशर में भी अजाब है। जहन्नम में जाने के बाद भी वहां भी सुकून नहीं, वहां भी उनको अजाब है। अजाब के सिलसिले तो बहुत हैं। आज के खुतबे में मैं वो बातें बताऊंगा आपको, हमारी जिंदगी में सूद कहाँ कहाँ चल रहा है और हम उसे सूद नहीं समझते, हम उसे सूद नहीं समझते। जैसे पहली चीज, अल्लाह के नबी ने कायदा उसूल बता दिया, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़अतिन फ़हुवा रिबा, कि हर कर्ज के बदले मुनाफा मिले तो वो सूद है। इसकी मिसाल हमने गुज़िश्ता जुमा हदिये के लेन देन के मौजू पर हमने सुना है। अगर कोई इंसान किसी को कर्ज देता है, किसी को कर्ज देता है, वो 1 महीने का वक्त लेता है, वो 1 महीने के दरमियान अगर कोई कर्ज लेने वाला इंसान कर्ज देने वाले इंसान को हदिये के तौर पर, तोहफे के नाम पर जो भी देता है वो सूद है। वो कर्ज वो तोहफा कबूल ना किया जाए, वो हदिया कबूल ना किया जाए, वो खाली सूद है। इब्न अब्बास के पास एक शख्स आया, कहा कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु, मेरे पास एक आदमी 20 दिरहम कर्जा लिया, वक्त लेकर गया है 1 महीने का। जब भी उसकी मेरी मुलाकात होती है, वो मछली वाला है, एक आध मछली मुझे दे जाता है तोहफे में, और मैं खाना पसंद नहीं करता, मैं मार्केट में बेचता हूँ, उससे पैसे कमा लेता हूँ। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ने फरमाया, कहा कि वो मछली बेच बेच कर अब तक कितना कमाए? कहा कि 13 दिरहम जमा कर चुका हूँ। तो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ने कहा, तुम उसे 20 दिरहम कर्जा दिए थे, उसके तोहफे को बेचकर तुमने 13 दिरहम जमा किया है। 20 दिनार में 13 दिरहम अदा हो चुकी, उसे 20 दिरहम उसूल करने का हक नहीं, बाकी के 7 दिरहम उसूल करो। अगर जो कुछ तुम लेते हो ये 13 दिरहम सूद है, यही तो सूद है। तोहफा कबूल नहीं किया जाएगा, इल्ला है कि हमारे दरमियान पहले से ही तोहफे का मामला चल रहा हो, हदिये का मामला चल रहा हो। इसी तरह हज़रात, सूद हमारे जिंदगी में जो है वो बैंक से जुड़े हुए तमाम ताल्लुकात। सबसे पहली बात आप याद रखें, बैंक में अकाउंट ओपन करना ही सबसे बड़ा सूद है। चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो करंट अकाउंट हो, बैंक में जाकर सूदी खाता खोलना, सूदी और बैंक में अकाउंट बनाना कुछ सूद है। अच्छा, ये और बात है, लेकिन इसको यहाँ तक इस बात को सामने रखकर इजाजत दी कि अकाउंट के बगैर अब जिंदगी अधूरी है, डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होते, गवर्नमेंट के उसूल के काम अदा नहीं होते, यहाँ इंसान मजबूर हो जाता है। मजबूर शरीयत की नजर में अलग है, दुनियावी नजर में मजबूरी अलग है। हम हर काम को दुनियावी नजर में मजबूरी बताकर बहुत सारे काम निकाल लेते हैं। अगर वक्त पड़ा तो मैं आगे बताऊंगा इसकी मजबूरी की सूरत क्या है। कहा कि अगर इंसान के हालात पेश हो जाए, उसके लिए बनाना जरूरी है, तो ऐसा मौके पर अब जरूरत तुबीहुल महज़ूरात, के जरूरत के मिकदार, जरूरत पड़ने पर वो अकाउंट अगर ओपन कर सकता है तो करने की इजाजत है। जैसा कि कुरान में उसूल बताया गया, मरने वाला इंसान अगर मर रहा है, उसके पास खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे वक्त में सुअर का गोश्त, शराब पीकर जान बचा सकता है तो बचा सकता है, ये उसकी मजबूरी है। तो मजबूरी के वक्त में एक हराम चीज भी हलाल हो जाती है, तो वैसे ही ऐसे मजबूरी के मौके पर अकाउंट ओपन करना ये उसके लिए वक्ती तौर पर हलाल होता है। वैसे ही ज़रूरातु तुक़द्दरु बिक़द्रिहा, जरूरत जितना है उतना ही इस्तेमाल होना है। जायज है बोलकर जितना भी हो काम नहीं कर सकते बैंक के ताल्लुक से। आप सुअर का गोश्त खाकर जान बचाना है, शराब पीकर जान बचाना, इसका मतलब नहीं कि आप जग उठाकर शराब पीना शुरू करो। जिंदगी बचाने के लिए जितना अगर 1 गिलास की जरूरत है तो 1 ही गिलास इस्तेमाल होगा। यही है ज़रूरतु तुक़द्दरु बिक़द्रिहा। तो यहाँ एक मसला आप सामने मालूम हुआ कि अकाउंट ओपन करना भी सूदी मामलात में मदद करना, ताउन करना, साथ देना, सपोर्ट देना है, तो ये भी इंसान के लिए हराम है। लेकिन यहाँ अगर मजबूरी है तो यहाँ इंसान अकाउंट ओपन कर सकता है। और उसके बाद सूदी मामलात में लेन देन करना, बैंक से लोन लेना, चाहे वो एजुकेशन लोन हो, चाहे वो क्या है
कारोबार तिजारती मामले में चाहे लोन हो, और इसी तरह बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, जितने भी लोन आप ले रहे हैं जरा बराबर भी शक नहीं इसके हराम होने पर। यह सब सूद है, सूद है। कोई भी आप लोन नहीं ले सकते, चाहे होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, या इसी तरह आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हो, तमाम लोन हराम है। इल्म सीखना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इंसान सूद के पैसों से इल्म हासिल करे। घर होना अच्छी बात है, छत होना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सूद से लेकर घर बने। याद रखो, आप बैंक से जो भी मुनासिबत से कर्जा ले रहे हैं, हर कर्जा हराम है, हर कर्जा हराम है, और हर कर्जा वो सूद है। इसी तरह हम अपना पैसा ले जाकर रखते हैं, हम अपना पैसा ले जाकर रखते हैं, उस पर बैंक वाला ट्रांजैक्शन के बुनियाद पर महीने में इतना ट्रांजैक्शन होना, और उसी तरह 3 महीने में इतना ट्रांजैक्शन होना, उसके सहूलतें जो दी जाती हैं या उस पर जो पैसा सूद डाल कर दिया जाता है, ये भी तमाम सूद है, ये भी तमाम सूद है। और इसी तरह आप देखेंगे पीएफ का पैसा, आदमी सरकारी नौकरी कर रहा है, किसी तरह कहीं जॉब कर रहा है, उसकी तनख्वाह है 25,000, उसे माहाना उसे 20,000 दिया जाता, 5,000 रुपए कट किए जाते, और वो पैसा कहाँ जाकर जमा होता? बैंक में जाकर जमा होता। 5 साल नौकरी किया, 10 साल नौकरी किया, हत्ता कि वहाँ उस नौकरी करते हुए रिटायर्ड हुआ, उसका पैसा बैंक में जमा हुआ 50 लाख रुपए, हिसाब से 50 लाख रुपए जमा हुआ। ये उसका अमाउंट है, उसके ऊपर जो भी बैंक पैसा डालकर दे रही है वो सब सूद है। 50 लाख रुपए इसका असल है चीज है, ये उसका हकदार है, उसकी वो नौकरी किया है, उस पर वो मेहनत किया है, वो ले सकता है। उसके अलावा बैंक जो पैसा डालकर देती है वो भी पूरी तरह सूद है। हमारे मुआशरे में इसको सूद नहीं समझते। इसी तरह आप देखेंगे हुकूमती कई चीजें ऑफर करती, कई स्कीम ओपन करती हैं। वो एक चीज क्या है, लड़की पैदा हुई तो लड़की के नाम पर हुकूमत में जाकर या कहीं और जगह जाकर उसका नाम लिखाकर कहीं से पैसा लाकर जमा करके बैंक में रखते हैं, और हम वादा करते हैं कि 18 साल के बाद ये पैसा लेंगे। फर्ज करो 1 लाख रुपए हमने जमा किया, 18 साल के बाद हम वापस ले रहे हैं, तो 18 साल के बाद वो पैसे जमा हुए 5 लाख, उसमें हमारा 1 लाख था 4 लाख वड्डी पड़ गई, 4 लाख सूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो सूद है, यही तो सूद है। आपने 1 लाख देकर 4 लाख एक्स्ट्रा कमा लिया, पैसों के बदले अपने पैसा कमाया, कर्ज देकर उसके बदले में हमने मुनाफा कमाया, यही तो सूद है। तो ये भी तमाम सूद। इसी तरह आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड भी पूरी तरह सूद है। ठीक है, उसे लोग ये समझते हैं वो तो 0% सूद है, उसमें कोई वो सूद नहीं है। याद रखो, इसमें भी पूरा सूद है। बहुत सारे जो बैंक हैं या बहुत सारे जो कंपनियां हैं क्रेडिट कार्ड ऑफर करती हैं, और वो ये कहती हैं हम आपको इतना सहूलत दे रहे हैं, आप महीना इसमें 50,000 रुपए खर्च कर सकते हैं, आप एक महीना अदा कर दो, कोई सूद नहीं है, कोई सूद नहीं है। बैंक इंसान की सहूलतों के लिए नहीं बैठा है, वो कमाने के लिए बैठा है। उसे मालूम है कि इंसानियत वक्त पर कर्जा अदा नहीं करती, वक्त पर कर्जा अदा नहीं करती, वो ताखिर करेगी। अगर आप 1 महीना अगर अदा नहीं करेंगे तो उसके बाद टाइम पार होने के बाद सूद हो जाएगा और उसे सूद वसूल करेगी। तो यहाँ इंसान सूद बन रहा है। ये क्रेडिट कार्ड दरअसल बैंक में या सूद में फंसने वाला बड़ा जरिया है। शरीयत में हर चीज वो हराम है जो हराम ही जो हराम नहीं, हराम का जरिया बनने वाली चीज भी हराम हो जाती है शरीयत में। क्रेडिट कार्ड बजाते खुद ऐसा लग रहा है कि उसमें सूद नहीं है, ठीक है, आपने 1 महीने के बाद 1 महीने तक आपने अदा कर रहे हैं, और 1 महीना पार होने के बाद अगर सूद उसे वसूल किया जा रहा है तो वो सूद है। कभी इंसान ये कह सकता है ठीक है मैं 1 महीने के अंदर अदा करता हूँ, ठीक है मैं 1 ही महीने के अंदर अदा करता हूँ, मैं महीना पार नहीं करूंगा, तब भी इंसान सूद में फंसा हुआ है। क्यों? इसलिए कि इंसान जो क्रेडिट कार्ड खरीदते वक्त या लेते वक्त इंसान ये मामला तय करता है और ये उसूल को मानता है, राजी होता है। अगर खिलाफ वर्जी की सूरत में 1 महीना पार हो गए, मैं अदा नहीं किया, तो मैं सूद बनने के लिए तैयार हूँ। हमने गैर चोरी तो बस सूद बनने को समझौता कर लिया है, राजी तो हो चुके हम, ये तो गवाह बन गए।
ये तो उसमें जामीन बन गए, ये तो हम उसमें शरीक हुए। ठीक, आप 1 महीने के अंदर बन रहे हैं, लेकिन तुम्हारा इस गुनाह में शामिल होना वो सूद है। और हमने हदीस पहले ही बता दिया, सूद में किसी भी तरह का जरा भी अगर हमारा नाम आ रहा है, गुनाह में कोई फर्क नहीं, करने वाला भी गुनाह और उसमें शरीक होने वाला भी गुनहगार है, और दोनों गुनाह में बराबर है। अच्छा, इसी तरह आप देखेंगे सूद में ताल्लुक से एक और एक चीज कि चेक, आमतौर पर हुकूमती जो लोग काम करते हैं या बड़े कारोबार होते हैं या कभी ट्रेंड चलाते हैं, चेक दिया जाता है उनको, कहा कि 5 लाख का चेक है, आपको 2 महीने के बाद वो चेक ड्रा करना है, मुझे अभी पैसे की सख्त जरूरत है, और मैं ये कहता हूं कि ये चेक 2 महीने के बाद कोई ड्रा कर ले, बदले में मुझे 4,80,000 आप दे दे, 20,000 मैं उसे ऑफर कर रहा हूं। चेक है 5 लाख की, 2 महीने के बाद ड्रा करना है, मुझे अभी पैसे चाहिए, सख्त जरूरत है, और मैं ये कहता हूं कि अभी मुझे कोई 4,80,000 रुपए दे दे, बाकी 20,000 को उसके लिए वो 2 महीने के बाद 5 लाख वसूल कर ले। कहा कि ये भी सूद है, क्योंकि आपने सूद 20,000 रुपए दिया है। और इसी तरह आप देखेंगे एक और एक चीज कि इन्वेस्टमेंट करना, आदमी कारोबार में अपना पैसा लगाता है और ये कहता है कि आप कारोबार करो, मैं 5 लाख रुपए दे रहा हूं, आप और मैं के कारोबार हम कर रहे हैं, और मैं ये तय नहीं करता क्या अगर कोई इंसान पैसा बिजनेस में डालकर ये तय कर रहा है उसमें नुकसान हो या फायदा हो मुझे मालूम नहीं, मुझे बराबर 25,000 रुपये महीना आना। अमाउंट तय करने की इजाजत नहीं, परसेंटेज आप तय कर सकते हैं, परसेंटेज आप तय कर लो पहले ही, कोई बात नहीं, मुझे 30% होना, मुझे 20% होना, मुझे 50% होना, परसेंट आप तय कर सकते हैं, अमाउंट तय नहीं कर सकते आप। क्यों? नफा नुकसान होते रहता है, परसेंटेज में कोई धोखा नहीं है। अगर आप ये तय लगाते 1 लाख रुपए मुनाफा हुआ तो उसमें आपने परसेंट लगाया कि मुझे 50% चाहिए, तो 50 उसे हो गए, 30% आपने लगाया तो 30,000 उसके भी, 70,000 उसके हो गए। आपने अमाउंट लगा दिया, कभी कम व्यापार भी हो सकता, ज्यादा भी हो सकता। अगर कम होने की सूरत में आपने ज्यादा वसूल लिया, ज्यादा होने की सूरत में आपने कम वसूल कर लिया, दोनों तरफ से भी घाटा है। इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस करते हुए कभी इंसान अमाउंट तय नहीं करेगा, इंसान परसेंटेज तय करेगा। अमाउंट तय करने वाला इंसान सूद में गिरफ्तार है, सूद में खाना पीना चल रहा उसका। और इसी तरह आप देखेंगे इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या इसी तरह गाड़ी का इंश्योरेंस या और कोई इंश्योरेंस की जितनी भी शक्लें पूरी सूद है। मैं इंश्योरेंस बनता हूं, हेल्थ इंश्योरेंस मैंने बना 25,000 रुपए तक बना, कोई हादसा हुआ मुझे 25 लाख आया, मैंने 25,000 देकर 25 लाख वसूल कर लिया, मैंने 25,000 देकर 25 लाख वसूल, पैसों के बदले पैसा कमा रहा इंसान इसमें। तो इंश्योरेंस के जितने भी किस्में हैं सब के सब सूद है। इसी तरह EMI का किस्तवार कंत बंद कर जाना, कभी मोबाइल है, कभी गाड़ियां हैं, कभी कार है, यहाँ भी आपको कंपनी ऑफर करती है, आप बराबर वक्त पर बंद करके लेते जाओ, आप पर कोई सूद नहीं है, आप पर कोई सूद इंटरेस्ट नहीं है। याद रखो किस्तवार करना ये जायज तो है। अब अगर ये कहे कोई इंसान ये मैं आपको मोबाइल दे रहा हूं, इसकी कीमत है 25,000 रुपए, मैं महाना 5,000 करके 5 महीने में खत्म कर दूंगा, ये जायज है। बल्कि कैश के मुकाबले में उधार की कीमत बढ़ाकर दे दो भी तब भी जायज है। कैश ले तो 25,000 रुपए है, अगर आप उधार कहते हैं, आप कंत बनते हैं तो इसकी कीमत 30,000 रुपए है, 5,000 आप बढ़ाकर दे रहे हैं तब भी ये जायज है। लेकिन अगर यही डील तुम्हारे और मेरे दरमियान डायरेक्ट ये डील हो रही है तो इसमें कोई सूद का शायबा नहीं, ये तो बात सही है। लेकिन अगर बीच में कंपनी आ जाती है, बीच में बैंक आ जाता है, कभी कभार मैं और आप डील कर रहे हैं, मैं कागज में दस्तखत करता हूं, मैं कागज में दस्तखत भी कर रहा हूं, इसलिए कि अगर मैं एक कंत छोड़ दिया तो उसका भी सूद अदा करना पड़ेगा मुझे। तो याद रखो जब कंपनी दरमियान में आ जाए, बैंक दरमियान में आ जाए, किस्तवार की जो चीजें हम खरीदते हैं अगर ये आ जाती है तो ये सारा का सारा मामला सूद का मामला है। इसी तरह आप देखेंगे एक और एक चीज है, ये चिट्ठियां डालने का हमारे मुआशरे में रिवाज है। चिट्ठियों में कई तरह के सूद है। कभी कभार फर्ज करो 10 लोग हैं, 10,000 रुपए डाल रहे हैं, 1 लाख की चिट्ठी है
अब चिट्ठी उठाई गई, परस्पर मेरे नाम पर चिट्ठी आ गई, वो 1 लाख रुपए अब मेरे दिए, बल्कि 10,000 खुद मेरे, 90,000 मुझे कर्जा दिया गया सारे लोगों ने मिलकर, 9 लोग मिलकर। अब मुझे वो पैसे की जरूरत नहीं है, सामने वाले को पैसे की जरूरत है। वो कहता है देखो ये चिट्ठी मुझे दे दो, बल्कि मुझे 90,000 दो, 10,000 तुम रख लो, जब मेरी चिट्ठी उठेगी तो पूरा पैसा आप पूरा ले लो, 1 लाख रुपए, कोई बात नहीं। तो यहाँ क्या हुआ, 90 लेकर लाख रुपए बन रहा है, 90,000 रुपए इस्तेमाल कर रहा, बल्कि 10,000 ने सूद दिया। कभी कभार चिट्ठी की किस्में ऐसे भी होती है, चिट्ठी नीलाम की जाती है, एक चिट्ठी उठ गई लाख रुपए की, अब क्या है किसके नाम पर उठी ये तय नहीं हुआ, लाख रुपए जमा हुआ। अब लाख रुपए की मैं बोली लगाता हूँ, कितने पर, सबसे कम कौन कीमत में लेगा उसके नाम पर। कोई कहेगा मुझे 90 पर 5,000 में दो, कोई कहेगा 90,000 दो, कोई कहेगा 80,000 दो, सबसे कम कीमत 80,000। 80,000 को वो बोली में हराज में ले लिया 80,000 और बन रहा है कि लाख रुपए। तो यहां भी सूद है। अच्छा, कोई कभी कभार ऐसा होता है 10 लोग मिलकर चिट्ठियां डालते हैं, लेकिन चिट्ठी डालते वक्त एक इंसान कंडीशन रखता है, मैं बड़ा मेहनत करूं, पहली चिट्ठी मेरी, सूद कोई नहीं है इसमें, पहली चिट्ठी मेरी, ये भी सूद है, क्योंकि आपने शर्त रखकर अपना मुनाफा उठा लिया। आप खिदमत करने के तौर पर चिट्ठी डालिए, जिसका इंसाफ से आ रहा उसको तकसीम करें, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये भी शर्त रखते हैं कि पहली चिट्ठी मेरी होगी, तो ये भी सूद है, ये मनफात सूद बन जाएगा, ये मुनाफा सूद बन जाएगा। और इसी तरह आप देखेंगे सोने का मामला, सोना चांदी, अल्लाह के नबी ने फरमाया हदीस में, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अज़्ज़हबु बिज़्ज़हब वल-फ़िद्दतु बिल-फ़िद्दा वल-बुर्रु बिल-बुर्र वश-शईर बिश-शईर वत-तमर बित-तमर वल-मिल्ह बिल-मिल्ह। 6 चीजें, सोने के बदले सोना, चांदी के बदले चांदी, गेहूं के बदले गेहूं, खजूर के बदले खजूर, और उसके बाद जौ के बदले जौ, और नमक के बदले नमक। ये 6 चीजों का भी याद रखें। कोई भी इंसान सोने का जो खरीद और फरोख्त करता है, सोना से सोना अगर व्यापार कर रहा है, उसमें कमी ज्यादा नहीं होना और कैश भी होना, ये 2 चीज, बेमिसलिन बेमिसल और यदिन भी यदिन, दोनों सेम होना। पुराना सोना नया सोने का रेट अलग नहीं बनता, इसलिए सोना पुराना हो या नया हो दोनों बराबर है। फर्ज करो मैं अपने घर का जेवर ले जाता हूँ सुनार दुकान के पास, ले जाकर मैं तोलता हूँ, उसका वेट कराता हूँ, वो निकला समझो 50 ग्राम सोना है। अब वो सामने वाले को मैं बेच रहा हूँ, दुकानदार ये कहता है मैं सोने के बदले सोना दो, नया सोना ले लो। 50 ग्राम सोना पुराना लिया, बदले में वो 40 पर 5 ग्राम सोना नया दिया, 5 ग्राम सूद हुआ। अगर आप सोने की तिजारत सोने से तबादला कर रहे हैं, यहाँ पुराना नहीं देखा जाएगा और यहाँ वो बराबर, यहाँ पूरा तरह बराबर होना चाहिए। पहली चीज बराबर होना, दूसरा कैश में होना। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कैश की बातें, कभी कभार खवातीन स्कीम आती है सुनार दुकान से, यहाँ से महीना 5-5 हजार बन लेते जाओ, 1 साल के बाद वो जितना अमाउंट बनेगा उसका हम जेवर देंगे। या कभी ऐसा होता है जेवर को हमने व्यापार कर लिया, अब हम व्यापार कर लेने के बाद कहते हैं कि हम अभी पैसा एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, हम 2 महीने के बाद आकर लेते हैं। पहला भी एडवांस दे देकर जमा करके बाद में ले जाना और सोना खरीदना, या सोना खरीदने के बाद उसी के पास रख कर सुनार के पास 2-3 महीने का टाइम ले जाना, दोनों भी सूद है। रिबल फज़ल और रिबल नसिया, ये ताखीर की सूरत में, कमी पेशी की सूरत में नहीं, ताखीर की सूरत में अगर हो रहा है वो भी सूद है। आप पैसा जमा तो घर में जमाओ, ठीक है, अगर वो सुनार हमें ये डिमांड कर रहा है कुछ एडवांस देकर जाओ, एडवांस देने की इजाजत नहीं है। ठीक है, आप मेकिंग चार्ज दे सकते हो, मेकिंग चार्ज वो सूद में नहीं आता, उसे आप मेहनत का पैसा है, वो पैसा आप एडवांस दे रहे हो। लेकिन सोने की कीमत में 50 लाख का सोना आपने खरीदा है, 40 पर 5 लाख अदा किए, 5 लाख के लिए वक्त ले रहे हो, तब भी वो सूद है, तब भी वो सूद है। चांदी का भी मसला वैसा है। और इसी तरह जो मैंने अनाज बताए, और इसे अनाज के मामले में भी ऐसा ही है, चावल देकर चावल से खरीदा जाए, चावल के बदले चावल खरीदा जाए, दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, मेरे पास बासमती के चावल है, आपके पास एक लोकल कॉटेज सोसाइटी के चावल है, मैं बासमती चावल आपको 1 केजी दे रहा हूँ, सोसाइटी के चावल आप मुझे 10 केजी दो, सूद है। एक जींस का अगर व्यापार चल रहा है तो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, बराबर होना, चाहे वो घटिया शक्ल का क्यों ना हो, कम मेयर का क्यों ना हो। खजूर का मसला है, आप अजवा खजूर 1 किलो दे रहे हैं, बदले में रद्दी बेंड खजूर वगैरह 10 केजी ले रहे हैं, सूद है, 9 केजी का सूद हुआ।
तो आप इस बात को याद रखिए, ठीक है। अनाज के बदले में चेंज करके अनाज ले रहे हैं, गेहूं के बदले चावल लिए, चावल के बदले गेहूं लिए, यहाँ कमी पेशी चल सकती है, लेकिन सेम अनाज एक दूसरे का तबादला कर रहे हैं, बराबर होना चाहिए और कैश में होना चाहिए, उधार में नहीं होना चाहिए। मतलब उसी वक्त उसे पेमेंट अदा होना चाहिए, यदि ये खाद लो, ये खाद दो। तो ये तमाम चीजें हैं। करेंसी का मामला, कभी मुझे चिल्लर की जरूरत पड़ी, मैं जाता हूँ दुकान में, किसी दुकान में 100 रुपए का चिल्लर दो, देने वाला कहता मैं 90 पर 5 रुपए दूंगा, 90 पर 5 रुपए दिया, 5 रुपए एक्स्ट्रा दिया, सूद लिया। करेंसी के बदले करेंसी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आप 5 रुपए ज्यादा दे रहे हैं, 5 रुपए कम ले रहे हैं, और वो 5 रुपए कम में दे रहा है, तो वो सूद है। इसी तरह कभी कभार क्या करते हैं, मैं चिल्लर दे रहा हूँ, सही बात है, मैं ऐसे नहीं दूंगा, कुछ मेरी दुकान में खरीदो, जबरदस्ती का सौदा हुआ ही। उसने अपनी मर्जी से नहीं खरीदा, बल्कि उसने जबरदस्ती खरीदा, मजबूरी में खरीदा, और इंसान मजबूरी की तिजारत फासिद है। किसी को खरीदने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। अब बेचारा मजबूर है, उसे चिमटा मिलेगा इसी शक्ल में कि वो मैं कुछ लूं, तो ये भी तिजारत फासिद हो जाती है। सूद के बहुत सारे शक्लें हैं, उसमें से एक आखिरी शक्ल बता अपनी बात को मैं खत्म करता हूं। घर को लीज लेने का मसला, आप इसमें 3 मसलों को याद रखिए, कैसा सूद दाखिल होता है। मुझे 5 लाख का कर्जा चाहिए, मैं किसी के पास जाकर पूछता हूँ 5 लाख कर्जा दो, वो पूछता बदले मुझे क्या दोगे, कहा कि मेरा घर रख लो। ठीक है, यहां तक बात सही है, घर रख लो, सही बात है, घर गिरवी है, लेकिन मैं वो घर इस्तेमाल करता हूं, मैं कर्ज देकर मैं उसके घर से फायदा उठा रहा हूं, ये मसला है। मैं कर्ज दिया हूं 5 लाख रुपए, उसकी जरूरत पर वो लौटाने वाला है, कर्ज दिया हूं 5 लाख रुपए, बदले में मैं वो लौटाने तक उसका घर इस्तेमाल कर रहा हूं, ये सूद हुआ, ये बिल्कुल सूद हुआ। और उसी से और एक सूद, मार्केट की वैल्यू है घर की 10,000 रुपए, मैं क्या कहता हूं एडवांस ज्यादा दो, 25 लाख के बजाय 50 लाख एडवांस दो, मार्केट की कीमत है 10,000 रुपए, मैं आपको 5,000 रुपए में दूंगा ये घर। तो गोया के ज्यादा एडवांस देने से, ज्यादा कर्जा देने से मार्केट की वैल्यू की 10,000 की कीमत मुझे 5,000 पर दे रहा है, तो 5,000 पर सूद हुआ। आप मार्केट की वैल्यू से जितना भी कम, हम समझते थोड़ा तो भी भाड़ा देना, थोड़ा तो भी कुछ पैसा देना, ये थोड़ा चोर दरवाजा है, ये तो बिल्कुल चोर दरवाजा है। मतलब ये कि एक हराम चीज को जबरदस्ती हलाल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। जितना आप कम दोगे उतना सूद है। एक और मिलती जुलती बात, देखिए हमारे मुआशरे में सूद कैसा, हम उससे ख्याल भी नहीं करते, मुआशरे में चलते आ रहा, हम चला रहे। इल्मी रोशनी में बात करेंगे तो कितने बड़े खतरनाक है। किराए का घर लेते हम, किराया है एक घर का, मार्केट की रेट उसकी वैल्यू 5,000 रुपए, हम 5,000 रुपए ही दे रहे हैं, साथ में एडवांस ले रहा हूं, एडवांस सूद है, एडवांस भी सूद है। अगर मैं ये ठीक है भाई 5,000 की वैल्यू का घर है, मैं 5,000 रुपए ही दे रहा हूं, मैं कोई कमी पेशी नहीं कर रहा, लेकिन साथ में एडवांस पूछता हूं। एडवांस किस चीज का, एडवांस की क्या जरूरत है, डिपॉजिट क्या जरूरत है, इसी को शरीयत की इस्तिलाह में ला यहिल्लु बैउन वला सलफ, एक ही वक्त में सौदा और कर्जा नहीं हो सकता, एक ही वक्त में सौदा और कर्जा हो रहा। कैसा, भाड़े के बदले किराया मैं दे रहा हूं, ये सौदा हुआ, और ये एडवांस हुआ कर्जा, और कर्जे से मैं वो जो एडवांस पैसा रखकर मैं जो फायदा उठा रहा हूं, 1-1 रुपया सूद है, इसमें कोई शक नहीं, आप तहकीक कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर आपको ये मालूम हो रहा, ये डर है मैं किराया वाला घर पर आ गया, भरोसा नहीं इस पर, कब आखिरी महीने में किराया नहीं बंधेगा, करंट बिल नहीं बंधेगा, वो छोड़ छोड़ कर चला जाएगा, नुकसान होगा, भरपाई कौन करेगा, अगर आपको ऐसा खतरा है, ठीक है आप लो, कैसा लो, आपने लिया 25, समझो कि 1 लाख रुपए आपने एडवांस लिया, वो 1 लाख रुपए उसी वक्त हलाल होगा जब उसे सीधा बंद कर रखना, इस्तेमाल नहीं करना, कभी भी इस्तेमाल नहीं हो रहा उसमें, इस्तेमाल हुआ तो सूद हुआ। ठीक है, आप हैवी डिपॉजिट के नाम पर आप रख रहे हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपने घर में रखा हुआ है, तो ये जायज है, एडवांस लेना जायज है, इसलिए कि आपने एक चीज की हिफाजत के खातिर लिया। अगर उसमें इस्तेमाल हो रहा, किसे पूछकर इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने एडवांस जो दिया है वो बतौर अमानत दिया है। क्यों अमानत दिया, अगर ऐसा कुछ खतरा हुआ तो इसमें तोड़ लो बोलकर, वो खतरा होने के बाद तोड़ने की जिम्मेदारी है, उससे पहले हम कैसा खर्च कर सकते हैं, उसकी अमानत कैसा हम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी समझने की जरूरत है, और ये भी मुत्तफक फैसला है।
عام طور پر सबसे पहले कहा किराए के बदले वो किराए पर रह रहा, किराए का पैसा दे रहा, एडवांस की जो भी शक्लें हैं चाहे कम हो ज्यादा हो वो सूद है। अगर आप इस डर से आप रख रहे हैं तो उसका रखना भी जायज है, लेकिन कब उसका इस्तेमाल नहीं होना, इस्तेमाल जब हुआ जब सूद बन गया। तो बहरहाल ये तमाम ऐसी चीजें बेसिक बातें हैं, इसको समझने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे शक्लें हैं हमारे मुआशरे में, रिवाज है, और ये तमाम चीजें सूद बन जाती हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम को हमेशा हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए, सूद की लानत से बचने की तौफीक अता फरमाए, सूद के भयानक गुनाह को समझने की तौफीक अता फरमाए, खवातीन को संगे की दलदल से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को हलाल रोजी रोटी खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।